Karena kan sekarang banyak nih dunia influencer itu kan gede lah gitu loh. Tapi semua punya personal branding masing-masing. Apakah itu orang itu harus live up to their personal branding itu all 24 jam gitu? Is that a question? Iya kan lo influencer kan? Hi everybody, welcome to MTF with Samira and Alia. And this is our first ever podcast episode. We're very excited. Ini banget benar-benar sih. the first podcast. Yeah. My first podcast ever. Yeah, and kita bakalan ngobrol just like how we do every single day, ngegosip. Ya nggak ngegosip ya. Ngobrol lah. Kita Ngobrol. udah kebiasaan nih ngobrol setiap hari. Sehari 5 kali. Jadi lebih baik di podcastin karena kalau dipikir-pikir omongan kita tuh sebenarnya menarik loh. Yeah, menarik. I don't know if you guys will find it interesting, tapi like hopefully you give us a shot. And hari ini kita bakalan ngomongin apa, Al? What are we talking about? Ngomongin yang updated dong. Kan kita harus ngomonginnya yang kekinian juga. Ya, selalu pokoknya yang up to like date gitu ya. Ya, up to date. Mungkin kemarin sini menurut gue seru banget ini gosip Hollywood dulu. Oke. Kita nggak ngomongin lokal dulu ya. Yeah. Ini Hollywood ini lagi heboh banget sama Ellen. Ellen, my favorite. Your favorite Ellen juga. siapa nih? Ellen DeGeneres. Oh iya, oke, of sama. Gue course. kira Ellen beda. Nanti Ellen siapa? Ini Ellen DeGeneres ini kan lagi heboh banget karena dia lagi under the magnifying glass. Iya, magnifying glass karena orang mulai mempertanyakan ini kan Ellen kan kayaknya baik banget ya. Suka nonton gak sih show-nya? Iya, suka. Like it's funny, menyenangkan. Funny and baik gitu loh. Dan kayaknya approachable. Tapi ternyata nih udah mulai gede. Orang-orang pada ngomongin kalau ternyata itu hanya topeng lah gitu. Iya. Dan gak cuman dianya ternyata pakai topeng. Tapi juga work environment-nya juga ternyata tuh toxic gitu loh. Yeah. Jadi kita pengen ngomongin kayak gimana sih itu apa How sih? did that even happen gitu? Like how can a person be a topeng for so long? Iya, Kayak capek gak sih? Iya, karena udah terkenal banget 10 tahun ya. Berapa sih show-nya? 10 tahun. Tapi sebelumnya juga kan dia disayang banget sama media lah, media darling, and she was a comedian. Jadinya benar-benar dia punya past yang sangat credible and reliable and on brand lah dengan nice-nya dia gitu. And her kayak closing selalu apa tuh? Be nice to one another. Be kind. Be kind to one. Gak nonton ya. Nonton. Kalau Be lagi kind to one another, dan itu menjadi kayak slogan dan even kayak trademarknya dia banget gitu loh. Jadinya it's a shock juga lah gitu pas ngelihat. Tapi nggak tahu kenapa ya, emang gue ngikutin, gue suka nonton, tapi nggak tahu kenapa ada beberapa episode itu yang gue suka nonton tentang dia yang gue merasa ini kok dia agak-agak off ya gitu loh. Gue suka merasa gitu loh. Karena you have sixth sense. I have of sixth sense. people. And itu bisa kelihatan juga lewat TV. I feel like I'm close, kayak I can judge gitu loh, bisa. Karena gue suka nonton. So akrab Si Ellen. So Ellen. Jadinya kalau gue merasa. By the way, Ellen, if you're listening, maaf ya. Ini kita we're just like. Bisa bahasa Indonesia. Kita mau bahas ininya lah ya. We're analyzing the situation. Analyzing the situation with kita objektif sekali. Banget. Tapi yang gue mau ngomongin nggak objektif. Ya udah, oke. Apa? Gue merasa kalau setiap lagi nonton dia itu, there's something about her yang kayaknya satu, gue agak merasa dia tuh suka name drop loh. Suka name drop. Name drop kayak, wah dia bukan cuman tajir tapi kayak kenal sama ini, main sama artis A-lister ini, main itu untuk orang yang kayaknya humble dan yang kind itu that's not a good traits lah kalau like menurut to name gue drop. gitu loh. Oke guys, kalau misalnya mau humble berarti nggak boleh name drop. Nggak usah name drop. Ini dong, ini akrab ini dong, ini sahabat gue ya. Tapi kalau misalnya emang sahabat gitu, gak apa-apa. Tapi kayak if I say like, kemarin aku habis ngobrol sama Alia, is that name drop? Alia yang mana? Is that name dropping sebenarnya? Kita belum bisa ya di name drop tuh kita belum bisa gitu. Belum ya. Oke. Who is that? Kayak kalau masih ditanya last name yang mana, Alia yang mana, itu berarti belum bisa dipakai. Tapi kalau menurut gue untuk orang yang kalau humble ya you don't need
to be associated atau kayak harus dikenal, oh gue matters karena gue kenal sama ini, ini, dan kadang-kadang out of context. Kalau gue suka ngeliat tuh Ellen tuh agak gitu. Terus ada beberapa kejadian juga yang kayaknya di call out juga kalau dia tuh agak bully lah gitu. Mungkin bercandaannya dia tapi agak bully. Jadi agak nyindir gitu. Agak nyinyir. Oh my god. Nah kayaknya kalau misal dengan slogan be kind itu terus nyinyir, itu agak iya nggak sih? Iya. Iya gak? Be kind terus nyinyir. Atau itu bercandaan aja? So like I feel like kadang lo suka nyinyir. No, I didn't say me. I was like looking at you. Oh iya sih. Iya bercandaan gue. Tapi I feel like you have a very kind heart juga. Jadinya sebenarnya gimana? Gee, thanks. Gee, thanks. So nyinyir. Gimana ya? Because when I saw that episode when she like called out orang kan buat ambil kayak basically konteksnya dia ada kayak apa barang-barang gratisan tapi nggak dibilang itu gratis tapi ada pemirsanya nih penontonnya yang datang terus ngambil banyak banget gitu loh, terus abis itu di call out lah di show-nya gitu. In a way it's kinda bullying, it's kinda kayak shaming, di publicly shame lah gitu. Karena it wasn't with her consent juga kan. Gitu. So it was like having a laugh on behalf of someone gitu. Iya sih. Nah kayak itu mungkin. Nah kalau misalnya dia can do that to a like a audience, mungkin dia juga kayak gitu di workplace-nya kan. Iya. Nah, which is ini yang kayaknya yang makin magnify itu karena mulai banyak employee-nya yang bilang ini nggak baik loh, toxic environment loh gitu loh. Walaupun katanya dia itu bukan specifically dia gitu yang jahat, yang produsernya jadinya there is this individual yang dia sebagai mungkin in the background dia salah satu leader lah. Nah leader ini ternyata banyak banget komplain. Ada kayak very rude, ada discrimination, ada sexual harassment malahan. Nah, there's just one individual. Tapi di back end ini ada 3 sih sebenarnya. Oh, ada 3. Oh, sorry. Jadi beberapa aku tidak terupdate. Seperti Alia. Okay, so maybe Alia break it down for me. Let's break it down. Jadi ada beberapa sih, ada beberapa produser dan even ada SOP yang agak aneh aja lah gitu. Kalau misalnya sakit kelamaan masuk ya lo udah nggak ada tempat di sini lagi, atau kayak ada juga SOP lo nggak boleh nyapa Ellen. Kalau misalnya lo lihat Ellen nggak boleh lihat matanya gitu loh. Jadi hal-hal kayak gitu yang akhirnya people come out of kayak not their closet tapi kamar gitu dan ngelaporin lah kayak gini gitu. So jadinya it happened, there was a tweet kan that was like yang pertama, this comedian, there was a tweet. Siapa, what happened? I don't know the name of the comedian. Okay, itu not important, nggak penting. Pokoknya ada Twitter thread yang kalau misalnya ada kejadian yang kayak if you can name kejahatannya, quote unquote kejahatannya Ellen, lo kasih tahu deh gitu. Basically kayak gitu. And ternyata mulai banyak keluar kalau Ellen itu not that nice, atau kayak even work environment-nya nggak pleasant gitu. Tapi itu jadi mempertanyakan gitu loh, sebagai mungkin public figure gitu ya, tokoh gitu ya, dimana yang lo udah punya a strong personal branding, which is nih Ellen ini a comedian, funny, terus habis itu baik banget, sangat kayak approachable dan segala. Terus lo sebenarnya harus hidupnya tuh harus selalu kayak gitu. Dia nggak bisa sih? Off gitu. She cannot have an off day. Nah, so I think her work is very stressful gitu. Pastinya she's like a head, like a leader, a face, and pastinya she has bad days. Iya, tapi kayak memang mungkin banyak orang juga, jadi ada two side lah. Memang ada beberapa orang yang I stand by Ellen gitu loh, kayak dia baik banget kok, nggak apa-apa kok, emang kalau misalnya off kayaknya emang having a bad day just like any other human lah gitu. Tapi ada juga yang bilang ya nggak bisa, kalau lo tuh tokoh, lo tuh leader in your own company, itu ya lo harus give a good example. Dan if you monetize off of that, kalau misalnya keuntungannya dari brand dia, ya mungkin ekspektasi dari publik lebih tinggi juga kan. Iya. Nah ini kayaknya yang yang menarik lah ya gitu. Nah bukan cuman di work environment juga, tapi kayak mungkin personal branding lah gitu loh. Personal if you branding. Have this personal branding tentang lo, apalah mungkin lo fashionable gitu loh misalnya, atau let's kayak keluar dari Ellen lah ya nih ya. Kalau lo fashionable atau lo
an entrepreneur, whatever it is gitu loh. Lu sebenarnya harus menjalani itu 24 jam atau gimana sih? Karena kan sekarang banyak nih dunia influencer itu kan gede lah gitu loh. Tapi semua punya personal branding masing-masing. Apakah itu orang itu harus live up to their personal branding itu all 24 jam gitu? Is that a question? Iya kan lo influencer kan? No, but please do follow me at samira.shihab. lagi ada target follower. Okay, going back to the question. Iya sih, ada influencer yang selalu kayak dia ngomongin kayak healthy living gitu. Can she not have an ice cream bar gitu? Iya. Atau McDonald's gitu. Tapi kayaknya I think it's like the majority, if it's happening over and over and over, berarti dia nggak authentic. Kalau misalnya dia nggak authentic, berarti messagingnya ke public is not accurate gitu. So it's like crafted. What's crafted? How do you say crafted? Nggak tahu, nanti gue buka kamus. Like it's created gitu kan. Iya, benar-benar. So, authentic. So it's like you're giving your audience lies, and lama-lama those lies can be uncovered gitu. So that is why kenapa audiensnya mungkin kecewa juga gitu, karena it's not satu kali, nggak 2 kali, tapi beberapa kali, dan bukan personal brandingnya dia aja, tapi juga work culture-nya yang sangat bakalan jadi the representation of who she is, our extension gitu. Kayak BTW, me and Alia founded Tinkerlust, and our work culture is pretty awesome. Yeah, I think so. Moga-moga ini nggak ada yang come up tiba-tiba bilang enggak. Yeah, I mean like we're the oldest one, so it's like kayak anak-anaknya sangat muda, and I think that work culture, we always prioritize it, that they're having fun and everything kan. Iya. Transparent juga. Tapi gitu, juga I can sense kalau misalnya kita lagi stress nih Al, itu kan kayak it's almost like ya nggak bisa ya pura face kayak motivating terus, kayak harus maksudnya kita kan leaders lah di company kita sendiri gitu loh, and we do have our bad days gitu loh, dan we wanna be vulnerable juga, we wanna be human juga gitu loh, and nggak mungkin bisa motivated, and itu yang gue rasain juga mungkin awal-awal, mungkin bukan personal branding sih ini ya, tapi awal-awal juga menjadi leader di mana mungkin di suatu perusahaan terus kita dilihat gitu, dimana kita punya ada persona yang harus kita keluarkan lah gitu, itu susah gitu, have to keep up with that all the time. Gitu. And also kayaknya kalau misalnya kita interview orang, kita selalu bilang loh kayak by the way, this is fun place to be, tapi it's quite stressful juga gitu. Benar. And we always tell them the bad things. Iya, kayak nggak mungkin gitu bilang kayak namanya kerja mau bilang menyenangkan nggak mungkin menyenangkan selalu ya, namanya there's always bad days gitu. Tapi balik lagi kalau ke personal branding gitu, what do you put gitu, kalau lo sendiri nih Sam di social media lah dengan follower ribuan ya Samira, oh my god. Itu dengan what kind of personal branding yang lo keluarin? Oke, jadinya I think it starts with my personal beliefs dulu gitu. Kayak beliefs aku kayak family is important, work is important, and like learning. For me, those are the things I learn about. Those are the things I post. Like so, jadinya about family, you can always see things about my kids gitu, and then about work, you can see things about Tinkerlust, and then about learning itu like my hobbies, apalah itu fitness atau apa. Tapi I never lie. I never like exaggerate gitu. Kayak kalau misalnya I'm struggling. Kalau misalnya lagi nggak ngepost tentang my marathon that I completed last year. Udah nggak bisa lari tapi sekarang dia. I'm just joking. But yeah, so it's like it's a balance. Iya. Tapi emang susah sih gitu, especially gimana ya kalau gue juga gitu. Even me, I don't have a two side of me gitu loh. Kayak orang kalau ngelihat yang kenal sama gue gitu, ketemu sama gue, Ali jutek ya gitu, Ali judes banget, mukanya tuh lempeng, tapi ya itu gitu loh, kayak I think people yang kalau udah kenal sama gue lebih jauh, ya mereka tahu gitu loh who am I really gitu loh, apakah juteknya itu cuman di depan atau emang hatinya jahat, enggak sama sekali. Tapi ya gitu, kalau gue lebih susah lagi kayak soalnya capek, it's so tiring. Tapi kayaknya bedanya Ellen nih, kalau misalnya kita balik lagi. Kalau misalnya lihat ke Ellen kan she's almost like a TV persona. Jadinya itu kayak sebagai character juga. So mungkin dia ada on off kayak Beyonce misalnya. Beyonce itu kan dia ada kayak she has her on stage persona, tapi sebenarnya dia tuh kayak very introverted, right? Iya. Tapi kayak gue bilang ini sih ya, intinya
kalau namanya personal branding boleh sih lo magnify what you believe in kayak tadi lo gitu yang lo mau believe in. Kayak gue suka mirip lah ya sama lo, anak-anak lah sama suami atau lagi liburan atau kayak olahraga lah kayak begitu. Tapi I think sekarang ini di society itu ya sangat mudah bukan tertipu sih gitu, tapi mereka merasa yang ada di social media, yang ada di TV actually is yourself. Is yourself. Jadi kayaknya you really need to be authentic gitu loh. If you really believe in something, then ya udah gitu, bagus. And gitu even loh. if it doesn't sell, doesn't sell. Jadinya gitu. kalau misalnya like Ellen itu mungkin orang kecewa karena people bought into it, they invested dan in her. Dan dia tuh bener-bener itu yang diangkat terus sama dia gitu loh. So jadinya kalau balik lagi, like if you are authentic on your social media, that's one way. Tapi if you're kayak creating a persona to benefit, right? Iya, itu yang menurut kita bukan nggak bagus, tapi I think it will be harder for people. Maksudnya gimana ya? To susah forgive you. To forgive you if something happen. Ternyata lo ngeliat kayak, aslinya kan dia orangnya nggak gini gitu. Itu kayaknya udah langsung off. Iya, gitu soalnya loh. bakalan orang-orang yang ngeliat has already kayak fallen in love with that persona that you created to attract them juga kan. Ya, sangat menarik. Ya, jadi gitulah. Hati-hati berpersonal branding, be authentic. Nggak usah muluk-muluk ya, mungkin use your own voice. Use your own voice. Ya, ada lah namanya manusia, ada jeleknya, ada bagusnya. Emang sih di social media pengen dikeluarin yang bagus-bagusnya gitu, tapi that's only 1% mungkin 1%, iya, tapi nggak usah itu yang di magnify. I think itulah kali ya. Jadi ya, Sam, kita postnya jangan. Iya, jangan lebay. So that was our discussion. Yes, kita. And hopefully you guys enjoyed it. Follow us and also listen to us. Kita setiap beberapa hari bakalan keluarin episode tentang all the trendy topics. Pokoknya politics, reality, pop, apapun, culture, society, anything. Anything you listen to basically. All right. Thank you for listening. Okay, bye-bye.